शुरू करছি। शुरू करते हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। إذا زلزلت الأرض زلزالها When the earth is shaken to earth convulsion, জমিন যখন ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে থাকবে। जब जमीन पूरी तरह झांझोर दी जाएगी। وأخرجت الأرض أثقالها And the throw of her burdens, এবং জমিন যখন তার ভিতর থেকে বোঝাগুলি বের করে ফেলে দিবে। और अपने बोझ बाहर निकल फेंकेगी। وقال الإنسان ما لها And man cries, what is the matter with her? এবং মানুষ যখন বলতে যাবে আরে কি হলো, इंसान कहने लगेगा कि इससे क्या हो गया। يومئذ تحدث أخبارها One that they will see this color happening. সেদিন সে তারা সমস্ত খবর বলতে থাকবে। उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। بأن ربك أوحى لها For that the Lord will have given her information. কারণ আপনারা প্রভু তাকে সে সাবধান দিবার হুকুম দিবে। इसलिए कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया होगा। يومئذ تصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم On that day will be produced in composing what they are to be shown. That's that day. সেদিন মানুষ দলে দলে ফিরতে থাকবে জানে তাদেরকে তাদের আমলগুলি দেখানো যাইবে। उस रोज लोग मुख्तलिफ जगह से होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमल दिखाई दिए जाए। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Then shall anyone hover down an atom weight of goods in it. কোনো পরিমাণও নেকি করলেও দেখবে। पर जिसने जरा बराबर नेकी की होगी वह उसे देख लेगा। ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره And anyone hover down an atom weight of evil shall see it. কোনো পরিমাণও পাপ করলেও দেখবে। और जिसने जरा बराबर बुराई की होगी वह उसे देख लेगा। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম।